judge mo sa umatong gya lang kung gya bisan makabalinghoy. So maadto ta kay kita mag-breakfast. Hi, it's weekend. So ari dun ang breakfast namon. Ang sunscreen. Please lang ang sunscreen. Bala itong ta basta may sunscreen. And wipes ay basi makamuson ta kron. Makamuson tas maisan. And may kalo. Are you ready? Yes. Naka-boots na? Okay, let's go. Punta tayo. Bakit? Sige na, Gray. Diyan tayo daan sa maisa ni Lola. Mama. Dali.